Welcome to BOROK Paramedical Institution and Technology. With the state-of-art facilities, we are here to improve the quality of paramedic education in this state. With courses like BSc MLT, BSc RIT, BPT, A&M Nursing, BBA Hospital Management, and BSc Optometry. Our institute is affiliated to Tripura University, a central university. We have experienced faculties, well-equipped labs, and brilliant infrastructure, along with hostel facilities and placement assistance. We promise to build the best paramedic career of our students. BOROK Paramedical Institution welcomes you to shape your career with us. BOROK Paramedical Institution and Technology. Komnong. Wilana Hambai, Sentini, Press Meet Maklakia, Tani Himalaya, Gabongas Haltugui, Sentini, Ul Agartola Block, Sentini Kalanai, Chini, Kutam Bishiklayo, Pochim Radamohunpu, Tai Bortoman Taku. O Kutam Bishino, Ibaka Biles Council, Sung Ul Agartola are the block ni. Seng BELBARI blogo talangan bagai seng officially je proses kanya nang mani je lasuna nang mani seng abo DM ni simi sengai seng abo sini bebak jaga je khlai thai thong mani abo rong seng khlai seng bebak sini receive copy ro manman bisingo bo dini abo proses ngi tong mani bagai seng belai khano abo no dakti khanya mu sungabai seng dini press meet Maklakia, Abahai, Sung Buskangobo, Table by Dogotamang, Sung root block Pano Kanyani Bagay, Tamni Bagay Kake, Sung Ulagarta are the block, go Sung Tangani, Yavako Panyani, Yavako Samung Tangani, Chini Belai and Bezuango, Horsal, Tai Gake, Sung Je Aroni, Chini Klai Japtai, Jesung Arotani Klanyani, Abono Klanyani Bagay, Chini Tanibo, Abo, Chini Kashabo. Soy ke seng tangi klaimania aboni bagai seng je sekefano seng o ulagartra arti block ni seng BELBARI blog thangnani bagai seng site togoi seng tawsu dara samung klai family abo tawu kaham ke processing ya a processing ni bagai no seng tinor press min mat khlaikya bus kango jodi no abo haike kunu process ngya hanga ke seng root block khanyani iba khaba lama o kebeng nani sara sini tai kunu lama krei abon bagai seng joton thani no seng abo seng saklayo iba khaba seng abo samung chaini bagai seng bai joka taw ma khinai te khanyan bagai seng abo prostut mangnai Hambai khazane dako LUKUROK tini বিশেষ ke tini press meet gangke seng bigoto seng monek bosor kaisa haingka 2 bosor haingka sini blog sing sekat banyani bagai nai sing obo tini press meet ma khlalega sini belai nangkuk mani ka haise sing jemon sing all court house sing video office sing thanani ke jemon sing sini or Radhamohanpur hoite sing abo sing salmani prai 12 হইতে 13 কিলোমিটার ngo abono hoite KAGUI sing BELBARI bar mar jarnani hayaka ba BELBARI bai sing tongani bagai kathalai sing arasin block khanani bagai nai sing agi koimung hayaka ba borno sing kaisa petition ha likhito babe sing janoma tongo even abo bebano Tripura sarkar accept khaimani pura tabu pojon tabu kajjo koriya yani bagai nai sing tini dino sing press meet makla lekya Angka sing press meet mak khlaimani karon angka sing tabu jemon all court sing video office thanani thangka angka sini ki bibinno rokom osubida tongo ata sara omo hasal jaga o sini bororok asol ko angka sini bororok a jaga sing thanani balai kosto hayaka ba sini basani problem abo sing babak no saimano sing jesik sinai bano sing a jaga sing kok sanani ba thanglai sunani sini balai osubida ni bagai sing tini sini ghana om BELBARI tongo abo bai sing marjangna ni bagai sing agino likhite robo rakha angka abun bagai na ang sini sarkar tabu je ainti tongnai rok ni thane ani kaisa koimung norok sino je tinta village ni prai sini population 4000 hai something tongo 4000 na 6000 hai something tongo sing tinta okowa tambuk jemon village Bordhaman Thakur Radhamohanpur পশ্চিম রাধামোহনপুর তিনটা জায়গানো তৈরি প্রায় চিনি 6000 হাই চিনি কতঙ্গ আঙ্কা আবনি বাগে ন চিনি সুবিধানি বাগে আংনর
যে চিনি সরকার চিনি আইনটি টংনাই রংনি থানানি কাইসা কইমুং নরক সনো বেলবারি ব্লক বাই কথাই মানানি বাগৈ जों যেমন আগে जों সৈরকা নরকনি থানা কাইসা কইমুং जों সৈরকা আ সিমানি নরক বয়াসাকা আবনা তাবু কার্যকারী খাইনানি বাগৈ আং নরকনি থানে কইজাও যে সরকারও যে ও আইননি তেইনে হিম টংনাই রংরানি আমন কইমুং আগে নরক যদি আবো जों আমার হাই মার্জার খাইমাই আং কাঙ্কা जों শেষ পর্যায়ে চিনি অসুবিধার কারণে जों লামা রোগও বুঝনা जों কাসনানি বাগৈ আমার হাই কাইসা जों ডিসিশন নাকা আনি কইমুং অবনো নরক সিনাই নুংনাই রক जों চিনি চারাই খনাই जों আছে 11 কিলোমিটার হয় কা 12-14 কিলোমিটার হয় এখানে जों অলকুল বা চালাই মানে চিনি বেলবারি কাঙ্কা অরনি সাধারণত जों 4 কিলোমিটার সে হেকাছে ন আবন বাগৈনা চিনি সুযোগ সুবিধানি বাগৈ নরক জাতো সিনাই নুংনাই রক বানর চিনি বাগৈ কাহাম হিমনাই রক বা जों बेलबारि बाय कथाय सामुं तांमानानि बागै नरक सामुंगो जोंनो उको सुजुग सुबिदा रखे बेलाखे सानाय हिनाय आं नरक जे अबार जातै दंनाय रकनो आनि कइमुं याफारो आसुंना हामबाय दिनै बिसास खायै जों प्रेस मिट मा खामिनि जों दिनै प्रेस मिट मा खामिनि कारनखा जों तीनटा एडिसि भिलेज जों अल आगरतला आरडि ब्लक आन्डाराव दंगो आबन बागै जों विगत 2019 जों जे बिजेपि आर बिएपि सरकार गताल हापां खामानि लगे लगे जों अ ब्लक बेलबारि ब्लक एड दोंनानि बागै जों सरकार थानो अलरेडि जों एप्लिकेशन खायखिया जिनि कमिंगले रेखाबर थानिबो हाइपन आसपयस बसर 1.5 बसर कायथांका अ कार्यकलाप कुनु जिनि सरकार खायनो बागै जों दिनै अ प्रेस मिट खामानि माध्यमे सरकार थानो अबनो चिनि कइमुं एलकारन बासिंगै अ तीनटा भिलेज निंगै अबनो जों बिसास खायै चिनि सरकार थानो चिनि कइमुं हंके जों 1.5 बसर कायथांका जों अल आगरतला आरडि ब्लक जे जों एडिसि सदर दप्तर खुमुलुंबाय गाना ताइ चिनि अ तीनटा भिलेज हंखा एडिसि आन्डाराव दंगो जों जेनेरेल तंगिया आं बाय चिनि दाबि अबनो जों जेहेतु एडिसि एलकानि बरक आबन बागै जों जेनेरेल ब्लक तंगिया ताइ जों एडिसि आन्डानि बरक अंगै एडिसि भिलेज तंगै जों सरकार थानायावबो चिनि दाबि जों जे एडिसि आन्डानि जे ब्लक दङ आरो जों एदनान बागै सरकार थानो चिनि कमिंगले रजाखा अबाहायकिनो सरकारनि राज्य सरकारनि तरफे चिनि एडिसि प्रशासन थाने अबाहायकिनो बरक रिपोर्ट सानहका आबाहायकिनो फायै जों तीनटा भिलेज निंगै चिनि एडिसि कर्तपक्ष नङै जों अबाहायकिनो जों रिपोर्ट जों रहका रहमा बिसिंगो एडिसि प्रशासन नङैबो चिनि अ रिपोर्टनो राज्य सरकार थानि रहजाखा हाइपनो 2-3 मास जों थांगा अ चिनि सरकार तावबो जों अ तीनटा भिलेज जे एडिसि बेलबारि आरडि ब्लक एदनानि बागै जे जों रुमानि ताबसा जरा चिनि राज्य सरकार चिनो तीनटा भिलेज नि बागै कुनु पदक्षेप ना हाया आउन बागै चिनि कमिं खबनो दाक्ति इमिडिएटली अ 2 मासनि बिसिंगो जुदि न चिनि राज्य सरकार अबनो जोंनो उदार खाया हंके बायद कर्मे जों बिसकांगो जों ताइबो आन्दोलन पतर अंखर थांनायनि बागै जों प्रस्तुत नाहरका वानसुक लाइजाखा चिनि अ तीनटा भिलेज नङै आबोनि बागै चिनि कमिं खाबनो जों अल आगरतला आरडि ब्लक अ तीनटा भिलेज थांना थांथिनि 12-13 किलोमीटर काव तीनटा बाजार पारंगि थांमोन परेसे चिनि ब्लक जों मालायो किन्तु सारा त्रिपुराव जों हाय दिब्राय जों हाय अबाहाय ब्लक हासाल करिनो हानाय आं व्यक्तिगत भाबे वानसुगो हायबनो जों अ एडिसि भिलेज तीनटा हंगे जों मोहनपुर रानी बाजार खयरपुर अ तीनटा बाजार पारंग थाङैसे जों चिनि ब्लक मालायो अन बागै चिनि अत्र एलाकानि जनसाधारण रक थांनानै हिनानै बेलायनो कष्ट बेलायनो जराव विपद आपद आबनो किरि करखना जों जान जीवन जों खालाय दङ अबनो बागै जों जेहेतु अबाहायकिनो यां बेलबारि हंगे जों बिसि चालु माने 3-4 किलोमीटर चिनो एडिसि भिलेज आउन बागै जों सरकार थानि कयो जाते जों जेहेतु बेलबारि ब्लक जों जेहेतु 3-4 किलोमीटर नि बिसिङाव दंगो जाते सरकार जोंनो अ तीनटा भिलेज न जोंनो
खयरपुर ब्लक ने होते बेलबारि ब्लक एड खारिनान बागै सरकार थाने जों अ तीनटा विलेज जनसाधारण नंगै सरकार थाने जों गयो माबाहायखौनो जों थांनाय रगो जों माहायखौनो एप्लिकेसन खायब्रबो जों तीनटा बिसिनि एडिसि विलेजनि जत जन साकरनाय जों सरकार थाने मतामत रहजाका ताबुक जे एडिसि प्रशासन नंगै रिपोर्ट सानका राज्य सरकार एडिसि प्रशासन रिपोर्ट सानका ओ तीनटा विलेज तामने बागै बेलबारि ब्लक एड नानि बागै नाख्या आ रिपोर्ट सानमान बिसिङो जोङो माहिकिनो रहौका एडिसि प्रशासन तीनटा विलेजनि जत चाकरि खाने हयते जत ताङै जाने हयते जत गारि चालक जाने हयते जतनो मिलेवै जों ताइसा जों जनसाकरै जों जतनो जों अरनो एड दोंना हिनै अमाके सरकार थानि जों पुरुब खाइरहका अनबागै सरकार जाते चिनि अ कयमुंनो जाते तारातिरे फ्लायै जोंनो अ सुजुग सुबिदा होनानै उंथुं उंया हांके सरकार जुदिनो जोंनो अबाहायके बथारियावै जोंनो मोथांनायनि बागै सरकार उद्योग नाहतुं होनै आनि कयमुं आसिबनो हामबाय Welcome to Borok Paramedical Institution and Technology. With the state-of-art facilities, we are here to improve the quality of paramedic education in this state. With courses like BSc MLT, BSc RIT, BPT, A&M Nursing, BBA Hospital Management, and BSc Optometry. Our institute is affiliated to Tripura University, a central university. We have experienced faculties, well-equipped labs, and brilliant infrastructure, along with hostel facilities and placement assistance. We promise to build the best paramedic career of our students. Borok Paramedical Institution welcomes you to shape your career with us. Borok Paramedical Institution and Technology. Komnong.